This is JCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard. From the news center of JCAD Multimedia Production. Aniya na ang Bujong sa alas 7. Bujong sa alas 7. Ang pinakawahing balita gikan sa isla sa Bantayan, Cebu Province, the Philippines, and the world. Bujong sa alas 7. Tinilaman sa JCAD TV. Maayong adlaw, gikan sa isla sa Bantayan, ngadto sa tibok kalibutan. Kini ang Bujong sa alas 7. Ako ang inyong tigbalita, Froilan Nigapatan. Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 6, 2026. Kini ang mga headlines. Bantayan, Madrideos ug Santa Fe gipasidunggan sa POC performance audit. Duha patay sa landslide sa Benguet. Extradition request batok ang Kibuloy na abot na sa DOJ. Mga mulupyo ug kahayupan giluwas human sa pagbaha sa Chile. Chad Gamad mibarog alang sa iyang uyab batok sa bashers. Ikapitong bulawan ni EJ Obiena nasakmit sa Germany. Ang mga headlines sa kaninyo sa Abrahamic Roast. The taste you will always remember. Ipasidunggan ang tulo ka lungsod sa isla sa Bantayan tungod sa ilang maayong performance sa pagmentenar sa kalinaw ug kapsay sa komunidad. Alang sa dugang detalye, ani kining report ni Mark Anthony Alon. Giila ang Municipality of Bantayan isip usa sa mga high-performing municipalities sa calendar year 2025 Peace and Order Council POC Performance Audit. Laki pusab sa mga high-performing municipalities ang Municipality of Madrideos, samtang ang Municipality of Santa Fe giila isip moderate performing municipality. Ang maong pasidungog resulta sa pagtinabangay sa local government units, Peace and Order Councils, kapulisan, partner agencies ug komunidad aron mapadayon ang kalinaw, kaluwasan ug maayong kagamhanan sa matag lungsod. Alang sa Bujong sa alas 7 sa JCAD TV, Mark Anthony Alob reporting. Kananan sa La Trinidad, Benguet natabunan tungod sa padayon nga kusog nga uwan. Alang sa dugang detalye, ani kining report ni Melogene Ornopia. Duha ka lalaki ang namatay samtang usa pa ang naluwas. Human matabunan sa landslide ang usa ka sikat nga bulalo eteri sa Barangay Silan, La Trinidad, Benguet, Huwebes sa buntag. Sumala sa mga otoridad, ang landslide gipahinabo sa padayon nga kusog nga ulan nga nagpaluya sa yuta sa maong lugar. Gilusad dayon sa mga responder ang search and rescue operation. Diin usa ka biktima ang naluwas apan anaa sa kritikal nga kahimtang. Samtang ang duha ka uban pagikumpirmang namatay. Padayon ang pagmonitor sa mga otoridad sa mga lugar nga delikado sa landslide ug ilang giawhag ang mga residente nga magmatngon og mutuman sa mga evacuation advisory aron malikayan ang dugang nga mga insidente. Alang sa Bujong sa alas 7 sa JCAD TV, kini si Melogene Ornopia reporting. Nabot na sa Department of Justice o DOJ ang formal nga extradition request sa Estados Unidos batok kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy nga giakusahan og daghang kaso sa US. Alang sa dugang detalye, ani kining report ni Mark Anthony Alon. Gikumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Vives Romualdez nga nadawat na sa Department of Justice ang formal nga extradition request sa gobyerno sa Estados Unidos batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy giatubang sa mga kaso sa Estados Unidos nga may kalabutan sa human trafficking alang sa sexual nga pagpahimulos ingon man sa uban pang giingon nga paglapas sa balaod. Human sa pag-abot sa extradition request sa DOJ, ang maong ahinsya na ang mupadayon sa legal nga proseso ug pagripaso sa hangyo nga gipasaka sa gobyerno sa Estados Unidos. Ang extradition request usa ka opisyal nga hangyo sa usa ka nasod aron na itugyan sa laing nasod ang usa ka tawo nga giakusahan o nakasala sa balaod. Subay sa balaod ug kasabutan tali sa duha ka nasod. Alang sa Bujong sa alas 7 sa JCAD TV, Mark Anthony Alob reporting. Nagpadayon ang rescue operation sa Southern Chile samtang kapin gatos ka mga residente o kahayupan ang naapektuhan sa kusog nga uwan. Alang sa dugang detalye, ani kining report ni Nina May Marfa.
Nagpadayon ang mga rescuers sa Southern Chile sa pagluwas sa mga molupyo ug kahayupan human ang padayon nga kusog nga ulan nga maoy hinungdan sa pag-awas sa mga sapa ug grabing pagbaha sa daghang mga komunidad. Nalumos sa baha ang mga balay, karsada ug umahan nga nagpugos sa daghang residente nga mobiya sa ilang mga panimalay aron masiguro ang ilang kaluwasan. Giluwas usab sa mga emergency responders ang mga hayop nga naapektuhan sa pagbaha, samtang nagpadayon ang pagmonitor sa kahimtang sa mga lugar nga labing grabing naigo. Padayon karon ang paghatag og tabang ug pag-assist sa kadaot, samtang naglaom ang mga awtoridad nga mohunong ang ulan aron masayon ang rescue ug recovery operations. Alang sa Budyong sa alas 7 sa JCAD TV, kini si Ninya May Marfa reporting. Nibarog ang college basketball player nga si Chad Gamad aron depensahan ang iyang uyab nga si Apple David. Human kini mabash sa social media. Aniya kining chika ni Melogene Ornopia. Sa iyang komento sa Facebook, gihangyo ni Chad ang mga netizen nga hunahunahon una ang ilang gisulti ug undangon ang pag-atake kang Apple. Matud pa niya wala man kuno gibuhat nga daotan ng iyang uyab aron maangko ng ingon nga pagtratar online. Bisan pa sa padayon nga mga komentong negatibo, nagpadayon ang magtiayon sa pagpakita sa ilang relasyon ug nakadawat usab og suporta gikan sa ilang mga fans. Alang sa Starscope, kini si Melogene Ornopia reporting. Padayon ang pagdominar ni Filipino pole vaulter EJ Obiena sa Germany, human na usab niya nga sakmit ang laing bulawan sa iyang pinakabagong torneo. Aniya kining report sa Fast Break. Nagpadayon ang bulawanong kampanya ni Filipino pole vaulter EJ Obiena, human niyang masakmit ang gold medal sa Stabhochsprung meeting sa Joachim, Germany. Nasiguro ni Obiena ang kampyonato, human niya malukso ang 5.83 metros nga igo aron mapildi ang iyang mga kaatbang ug masakmit ang bulawan. Gisuwayan usab niya ang 5.93 metros aron malabwan ang iyang season best nga 5.85 metros. Apan wala kini niya malampusan human sa tulo ka pagsulay. Gipildi na usab ni Obiena ang pole vaulter sa Qatar nga si Saifedean Abdulsalam na nakalukso usab og 5.83 metros. Apan nakuha lamang kini sa iyang ikatulong pagsulay. Ang bronze medal nasakmit ni Ersu Sasma sa Turkey, human makalukso og 5.77 metros. Sa iyang Instagram post, miingon si Obiena nga bisan og adunay mga kalisdanan sa warm-up ug sa unang bahin sa kompetisyon, malipayon gyapon siya na masakmit ang bulawan ug nagpadayon siya sa pag-andam alang sa umaabot nga mga torneo. Kini na ang ikaupat nga bulawang medalya nga nasakmit ni Obiena sa Germany karong 2026. Human usab siyang nagkampiyon sa International Springer Meeting sa Cottbus, Staff Indoor Berlin ug Halberstädter Hohenflug International Pole Vault Meeting. Alang sa JCAD TV, kini ang Budyong sa alas 7, Froilan Nigapatan reporting. Maukadto ang tingog sa Budyong sa alas 7. Gikan sa Isla sa Bantayan, uban sa kinatibuk ang pwersa sa JCAD Multimedia Productions. Kini si Froilan Nigapatan. Mayong adlaw kanatong tanan. Shalom. This is JCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard.